On le fait encore. Johnny, Johnny. 18 sugar. Telling lies. Open your mouth. Hello, hello. Bon, aujourd'hui, c'est le dernier jour de la détox. C'était la pesée, c'était les centimètres. Je vais partager avec vous. شكون مالك شكون؟ مالك مالك C'est bon. C'est bon. Chérie, de retour devant le PC. C'est juste pour mettre les petites modifications pour la vidéo. D'abord, je vais la programmer à 19h, Inch'Allah. J'ai reproduit le maquillage de البارح, mais je n'ai un petit peu plus rosé. En fait, قبل ما ندير لا فيديو اجي ندرب عليه مزيان حيت انا لاباريت جديده نتاع هدى بيوتي جو سي با نخرج بها ان نو دائما كنمشي اما ترو روز اما ترو بيش دونك كنبراتيكي ونتبراكتيسا وداكشي كامل مي سا سي ان نوفو j'ai différent à l'albert si vous avez remarqué et j'ai une idée pour la vidéo d'hier demain. Alors pour la vidéo d'hier demain inchallah j'ai pensé à faire une vidéo انا وإناس mais انا وإناس mais aussi نتوما غادي تكونوا داخلين فيها. Je vais vous expliquer c'est quoi. La vidéo, ça va être Instagram contrôle ma journée. Mais là, ça va être différent. C'est Inès et Instagram. Ça veut dire Inès, il est à prendre la décision. Moi, je vais dire hadi ou la hadi. Ou Ntouma qui allait trancher. Il a fait comme l'idée pour le lui comme ça. Dire demain. Les filles, je suis choquée. Je suis en train de mettre les tags de la vidéo d'Yali. Ou qu'il y a un truc, moi, tu regardes les tags, les tal'in. Les trucs en fait الناس اللي طاباوهم ils ont couché كتبوهم زعما في يوتيوب باش تقلبوا عليهم. Alors je vous montre mais là tu te dis vraiment YouTube في المغرب ça va trop loin. البنات doucement les filles. Alors شوفوا سرقت زوجي مسلسل سرقت زوجي قرة عيني الله يخلي لك اختي كيف اسعد زوجي نتوما كملوا مراسكم زوجي حبيبي زوجي حياتي شنو اخر. Recoucou les chéris, donc on est le 9e jour نتاع détox. اللي كنتو متبعيني من الاول ان توكا كنتو ما متبعينيش راني خليتها في ستوري على اون سميتها لا ديتوكس انتي اج راه خليتها من نهار اللي بديت لدابا. دونك سي اون ديتوكس اللي درت مع لا باج ديتوكس انتي اج كو جو تاغ هنايا et en fait c'est la détox نتاع forever اللي كتكون فيها 9 ايام. دونك لا سي لو ريزولتا فينال حيت هاد النهار ساليت 9 ايام دونك دابا اوتوماتيكمون ماشي اوتوماتيكمون جونغ دابا راني ساليتها. j'ai pas fait la totale des pertes. Oui, j'ai tout pris mais sauf la totale des pertes. Donc mais en total j'ai perdu 3 kilos et des centimètres plusieurs parties de mon corps. Par exemple la poitrine ça 4 centimètres, taille 5, les hanches 4, les cuisses 1 cm, les bras 1 cm de mon bras, mais je sais pourquoi, tout simplement ma sport et avec ce programme là, un minimum de 30 minutes de sport par jour que j'ai pas fait l'année et la fatigue. Alors on dit la détox en elle-même. Comme plusieurs fois, c'est le 2 premiers jours et par la suite, ça sera nickel. Tu sens, en fait, t'as plus faim. C'est bizarrement ما كيجيكش الجوع. Tu peux même penser à zapper le repas sur l'année ما قداش ناكل. D'ailleurs وقعت لي واحد النهار في الليل j'ai zappé le check نتاع الليل tellement ça fait j'avais pas envie ديك ما قعدتش كنحس براسي غادي ناكل المهم. Et donc je regrette pas et c'est un truc je voudrais bien le faire une fois par an لان قريت في internet بزاف اللي كيديروها une fois par an pour détoxifier le corps ou داكشي كامل. Donc si c'était à refaire je le referai inchallah ou bien je vais commencer à dérailler غادي نديرو comme ça ندير شويه ديال الفرانات والجام راسي. Alors il y a une chose, c'est que il y a un suivi donc qui est proposé par Détox Anti-Âge. Donc le prix Détox a dit c'est 1457 dirhams, mais vous devez savoir c'est Fiha dit que les 2 bidons jaunes que vous connaissez, mais qu'il y en a 2. Alors que في 9 ايام واحد وما ساليتوش دي كومبريمي تا هما مازالين des sachets de fibres تا هما مازالين. Donc vraiment c'est pas comme des produits. Et alors donc انا demain غادي نشوف عاوتاني مع la nutritionniste اللي عطاتني un programme qui va être
ان بروغرام بور ستابيليزي لو بوا. حيت سولتها براسي قلت لها دابا ديك لي برودوي اللي غيبقاو عندي شنو غادي ندير بهم؟ قالت لي تانكيت باقا راه ملي توصل لو 9 جور ديك الساعه جو في دير كيس كيل فو فير. اي دونك هنا سي لا او il y a tout le défi aussi اللي tu dois préserver le poids ديالك genre ما تزيديش مي en général tu dois تعافي لانه لو كور il est prêt انه ديك الساعه يطيح لي كيلو. Voilà, on verra. Ben, en tout cas, la photo que j'ai postée hier, كلكم قلتوا لي لا ضعفتي بزاف. Ça veut dire que راه بان لو ريزولتا و فرانشمون بان لي فصراولي ما نقصتش اون تاي مي صراولي ما بقاوش كيجيوني مزيرين مشفياش الخنقه وانا لابسه السروال كنحس براسي موسعه كنحس براسي مزيان.